So habang pinanood nyo ang video na to mga kapising, no, ayan, tayo magsa-shoutout muna. Shoutout nga pala ni Idol Junes TV Vlog. Ayan, shoutout sa Idol. Og shoutout po ko ni Idol Alan Buludo, do. Og shoutout po ko ni Waway from Bitoy Iskanadja, no, watching from Tacloban City. Ayan, shoutout sa iyo Idol. Og shoutout po ko ni Idol Raimundo Talinting. Og shoutout po ko ni Idol Plong Plong Vlog, no. Og shoutout po ko ni Idol Kaplong Plong Vlog. Ayan, 2.0. Shoutout sa iyo Idol. Og shoutout po ko ni Idol Bijaira Vlog. Ayan, shoutout Idol. Og shoutout po ko ni Idol Tata Basuriro Vlog. Og shoutout po ko ni Idol Ray Ray. Ayan, so fishing trip adventure naman tayo mga fishing. Ayan, dito mga fishing, dami naming huling tilapia mga kapishing, no. So hanggang dito na lang. So please like, share and subscribe my YT channel mga kapishing. Maraming salamat po and God bless you all. Tuara. Wala nakita man. Lubot ako nakitaan. Lubot-lubutin nakita ni Didihin. Nara di ay. Oh. Oh, malit naman bug ko. Kani nungas ako ibabaw doon. Nungas mo na ito. Yang asok doon ako nito. Tamang niyo? Lapos ko babaw. Buto to badak kong buto. Sus, tura. Iya. Ito kasi puno kita. Nawa na. Badak kong buto kan? Ito igo na kayo to ba? Uy! Sampung lat. Pamain. Oh, tuara. Tuara. Ito tagdako-dako. Bantayan niyo gamay agar makaro ang isda dire. Tara. Naga na babaw ni. Ingana nga kan, kaskin ko bakire. Nanay. Abanti pait. Kundi ikaw na pait. Kani to, den. Kundi pait kar. May na lang ni. Pag itsa ra dito. Dire ka wahin ako pait karon si Nambi sila sa Leo. Leo nak Leo ra ako. Dire ka na yan. Dito ta. Pwede wa ibutang lang. Tuara. Tapi apa? Kudakuin no? Sudanin. Kudakuin. Butang ha. Arbang gamay lab. Arbang gamay. Ada ko ito ba? Isa. Udah balik man. Oke. Kana diha ra kalab. Okay. Ayo dito kay ari masa. Doon. Oh, Kana ba to? malibog-libogin man tani. Oh, Asa magiunahon ana. tanihin. Nawala yung kayo isa. Ra. Ara, Ito nga ra. libog-libogin man. Udon. Oh, Ora gatig tuyok oh. tuyok. Sugo tuyok. Kiat juga ng tilapia ba yan? Tarig kayo. Where na yun? Oh. Na basig. Katong taas ang alam. Ha? Naputol mo? Oh. Ina. Sadani na. Ay, dali rin. 117 kilo na. Oh, kapres ko man. Risko man. Oh. Dadala, hindi eh. Ito lang mo agad. Eh! Hoy! Nagambak nilo. Ikaw na rin.
Di manda kog tiyan. Na. Bawa man na. Ngoy pantot ito. Bubaka na nga pilit nito. Pilit ko tong dia. Ano? Pantatin! Pantatin! Huli-hulihin! Niidi-idihin! Thank you, Hin.